पाटलान मोटर गाडी पाटलान अरे पाटलान पाटलान मोटर गाडी म्हणजे काय म्हणते पाटलान मोटर गाडी गाडी अरे उताना जोडा जोडी अरे पाटलान मोटर गाडी गाडी अरे उताना जोडा जोडी सिंगर 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 पाटलांना नाव पाटलांना पाटलांना मोटर गाडी अप्पा छान म्हणता अरे पाटलांना मोटर गाडी गाडी अरे उतवारा नावा जोडे अरे पाटलांना मोटर गाडी गाडी अरे उतवारा नावा जोडे सिंगर 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 आता काय म्हणते पाटलान अरे पाटलान पाटलान मोटर गाडी गाडी अरे उताना जोडा जोडी अरे पाटलान मोटर गाडी गाडी अरे उताना जोडा जोडी सिंगर 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 हॅलो. सिंगर 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 अपुने इवीर जोड 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 पिंडाना बूंदी गोड 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 टाकाटे उच्ची रोड 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 हॅलो. रोड रोड म्हणता सुडा मोड मोड पाटलांना नाव पाटलांना पाटलांना मोटर गाडी अप्पा छान म्हणता हॅलो. अरे पाटला हॅलो. मोटर गाडी गाडी अरे ఉదవారా నావా జోడి హలో. నిజంగా వీళ్ళ జోష్ చూస్తుంటే ఒక శివరాత్రి తెలంగాణ చేసినట్టున్నారు. ఆదిలాబాద్ జిల్లా, ఖమ్మం జిల్లా, భద్రాచలం తెల్ల వెంకట్రావు గారు, ఖానాపూర్ విడమ బొద్దు గారు, జారి ఆనాయుడు గారు అదిగో ఇప్పుడు వచ్చారు.